खुलुमगा स्रांगजाति कब्र कक्तमाओ तिनि कक्तमारंखा लोकसभा चंगमानो तै फाचाल नचिनि सालमारिओ सालथां आसुथानि बागे चंगमारि ब्लाइ रेखा आईपीएफ दल आ सालो पुला चंगमारिनि बागे चंगमारि ब्लाइ रेखा हापानि कथाजाक दल आईपीएफ नि सुक्राचरा नवातिया असलो हासिन जुदा जुदा आमचनि दलनि बररं पुला नुयंगमा बसका कुथुम लाय उलो आगुलिनि जुदा जुदा लाहारि हिमग्रगै पाइथागो चंगमारि बाजनाय नतुयै सालथां हांकोनि हांको तांफान एबा चंगमारि कमिशन सालथां आसुथानि रिटार्निंग अफिसार सन्दीप महन्तनि थारिबो चंगमारि ब्लाइ लायखा लाहारि हिमबतो वतंगो दलनि आसुफां एनसी देबुरमा तांफांकरा एबा मंत्री मेबर कुमार जमातिया बोरै आईपीएफ नि तांफांकरा जग स्वप्ना देबुरमानो खोबै कुबुन्द चंगमारि ब्लाइ नन सिगां सुक्लाचरा नवातिया साका आईपीएफ नि कासिना सानमं आबोंखा टीटीएडीसी आमचैनो खागे जुदा ट्रिपलेन सानमानि असानमंग तैबो तैबिनि दल चंगमारि आवैमंगो अंखनाय बते बसाका त्रिपुराव बीजेपी आईपीएफ तिकथाजाक हापां तंगैबो ट्रिपलेन मानिया अंगि तंखा हानिबाय असानमंग तै लोकसभा चंगमारिनि बिसिंति दिल्ली जतै थानानि मुसुं जागो बिनि अकंनो कुबुन दलबो गसिवै नाखा केबोबा कक दुबाय करंगै केबोबा दादाक सिदाक मालै अकक साका हानिबाय ब खाबिला जार सालका आसुक थायो सिमिया सालथां आसुक थायबो आईपीएफ नि कप्लाय इंनाय बिसि कायसा जों गभर्नमेंट फैका और बिसि कायसानि बिसिंगो गोबांमा अपोजिशन रक जोंनि पाब्लिक रकनो पद्रे परकक सबै डाइवर्ट खालामनायनि बागै आबो चेष्टा नामै दंगो फियाबा आं अजागाबा अककनो साननायनि बागै वानसगो जों सिनि जे आइडियोलॉजी न तै जों मुभमेंट खालायफैका जे स्ट्रागल खालायफैका आबो सुदु डाइरेक्ट फंडिंग बाय सिनि कोनो सैटिस्फाइया नेने पद्रे पर डिमांड न तै जे अपप्रचार खालाय दंमोने आबो बाय सिनि जे आइडेंटिटी आबो कोनो दिनो आगामी दिनो तंगिया যতক্ষণ পর্যন্ত এডিসি আমচাইনা তৈ কতাল হাস্তে টিপ্রালেন্স নামি মাইয়া হংকাই কোনো দিন চিনি বাগৈ বেসকাংনি জেনারেशन ফাইন্ड অংनाय বরনি বাগৈ কোনো লাইভ বুমাবো তংলা আবনি বাগৈ খাখলাयो जों जरा किसानि बिसिङनो सिनि पाब्लिक रनो जे अपोजिशन लीडर्स जे अपप्रचार खालाय माइन डाइवर्ट खालायनो रखनो जों जरा ताबु इलेक्शन बिसिंतिनो जों बरकना फनुगिरनाय इलेक्शन नि माध्यमे तेसिनि सबानि बिसिंतियै सिनि सैक्रिफाइस नि बिसिंतियै सिनि सामुंनि बिसिंतियै सिनि लुकुरकनि थानायाव जों हमना फनुकनाय दाबो लुकुरक जों वेलकाम जानागै दङ जे आईपीएफ ति सेपारेट लेबाय जों कन्टेस्ट खालायनानै थां तानिबो गोबां लुकुनो ताबो सिनि आईपीएफ ति बदलनि अंगै जे सिद्धांत नामाना बर खाका हामबाय या फारो ते याचागो ते तिप्रालेनि बागै खाखलायो पार्लियामेंट लेभेल पर्यन्त जों ताबो हिस्टोरिकल नामनाय अब हिस्टोरिकल लाइफ बुमाबो अब सगैनाय पार्लियामेंट अब हाइनो सिनि सारा ऑल इंडिया नि बिसिंग ताबो 29 स्टेट तमनि बिसिंग ताबो रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट नि बिसिंग सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट ते गोबां मुभमेंट कतर कतर खालायनाय गोबां बरकनि माइंड डाइवर्ट खालाय तमनि बिसिंग ताबो तिफ्रावबो हाइनो बीजेपी आईपीएफ ति गवर्नमेंट तंगो बीजेपी आईपीएफ ति गवर्नमेंट तंफनो सुदो गवर्नमेंट नि बागै जों लड़ाई खालाया मिनिस्टर नि बागै लड़ाई खालाया एमएलएस नि बागै लड़ाई खालाया सिनि सेपारेट स्टेट डिमांड तयै असेंबली থেকে पार्लियामेंट लेवल ग्लेनेने प्राइमरी लेवल থেকে पार्लियामेंट लेवल पर्यन्त तिफ्रानो हইতে दिल्ली पर्यन्त जों ताबो सगैरनानि बागै एबं सगैबो तंगो सिद्धांत नामाने ऑल इंडिया जत मीडिया निने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमने बिसिंग जतन सिने अ सिद्धांत न वेलकम जानागो एबं त्रिपुरा सरकबो वेलकम जानागो खाखलायो आ किसे मिशन नकबार फायमाने अब बेबाग न पबनै थांनाय हामबाय असलो कुबुंतल ने चंगमारि बासनाय रकबो चंगमारि ब्लाइ रेखा चंगमारि कमिशन सालथां आसुथानि रिटार्निंग अफिसार सन्दीप महन्तनि थानि सालथां त्रिपुरा लोकसभा चंगमारि आसुथानि बागै बीजेपी सिविल कमिटि नि बखाक्तै मुसाखै गजांमने दामनोति बिनि बिसिंगनो चंगमारि ब्लाइ रेखा प्रतिभा भूमिक सांग्रा साल सारिगो दिल्लीयाव तंग त्रिपुरा हाजोकनि लोकसभा आसुथानि बागै चंगमारि बासनायनि मुसाखै रेखा बीजेपी नि आदं एबा सेंट्रल मिनिस्टार जेपी नड्डा असाखले मने उलुनो फासाल नचिनि सालमारिबो चंगमारि ब्लाइ रेखा प्रतिमा भूमिक दलनि बराव रक पुला रविन्द्र सतबाचिक भवन बसकां कुथुम लाये कासे लाहारि हिमबतो खलायखा आरो फायमानजका मंत्री अकर बिप्लव कुमार देव जासु मंत्री अकर जिष्णु बुरमा रुंग मंत्री तरनलाल नाथ हुबर मंत्री प्रांजित सिन्हारायनो खोबै कुबुन दं लाहारि हिमबतो खलायै सालथां हांकोनि हांको तांफान एबा रिटार्निंग अफिसार सन्दीप महन्तनि थानिबो चंगमारि ब्लाइ लायखा चंगमारि ब्लाइ नन सिगां प्रतिमा भूमिक साका बीजेपी दलनि अंगै बहाय ससल नुखुनि बुरैनो चंगमारि बासनानि सेब्रखा आबुनि बागै मंत्री अमित शाह न खोबै चिकन कत दलनि जत आदरनो हामबाय रेखा हाजनि बरनि रुवाय मानि कप्लायबो अंनाय हनै साका पिया अ बातलाय मंना बुसाते हनै वानसगिया अबो अंखा दलनि चोबा आज आप देखेंगे इस मैं कहता हूँ संविधानिक
singma ulo paithego Delhi o Tripura ni kun Lok Sabha asu thani bage chongmari basnani mung saklar jakha saltang asu thayo batanai BJP ni Pradesh tangphangjak Pratima Bhumik te salka asu thani bage batainai Rebeti Mohan Tripura Lok Sabha chongmani sal saklema ulo waire bai koglamo asu phono mungsa kokchabi malaliya BJP ni thajak dol IPF tibai Rampado koklam asu lai chalawi kokchabi malani angai Delhi yakun nan nangkha abni berese IPF ti thajak dol judakhel Lok Sabha chongmari basnani mung saklai rakha tei babasake BJP ni yakso asupang subol bumik BJP yakare Congress habai rema bai BJP ni bereni dera khate Congress bai ke kaham angkha BJP chongmari basnani mung sakle sane sikangno CPIM nomination doi aw mungse ongkhri tongkha Sanglong salo Delhi wa bat hanin Lok Sabha chongmani bage chongmari basnani mung sakle rejakha okok toma khare kokthumni bisingte salka Tripura asuk thaini bage chongjak Rebeti Tripura saka Tripura salka asuk thayo chongmari kaplai angnai tamni hinba bat hani mantri bokhok lukuni hamkani bage samung tangkha abuni bageno hani boro modino hani hai মন্ত্রী bokhok নাম সুংজাগো কাজকর্ম সেটা অনেক আগে থেকে আমাদের শুরু হয়েছে খুব গতি রয়েছে আজকে ঘোষণা হয়েছে সেটা আরো বেশি গতি নিয়ে আমরা করব যখন দিল্লি থেকে সাংবাদিক সম্মেলন আপনার নাম আসলে এটা অনুভূতি তো গোটা রাজ্যের সাধারণ যে ত্রিপুরাবাসী রয়েছে সবাইকে আমি প্রণাম জানাই অভিনন্দন জানাই এবং আমাদের কার্যকর্তা এবং রাজ্যবাসী তারা যে দায়িত্ব আমার উপর আসবে এবং তাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা কার্যকর্তা ছোট থেকে ছোট কাজ হোক সাধারণ কার্যকর্তাদের এবং আমাদের সাধারণ জনসাধারণের যে কাজ সেটা সাধারণ একজন ওনাদের ঘরের মেয়ে হিসাবে ওনার বোন হিসাবে আমার যতটুকু করা দরকার আমি পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে করব হামবাই যতন না आं पहिलाना हामबाय याफारो आनि केन्द्रीय नेतृत्वनो आमनि लगे लगे आनि प्रदेशनि नेतृत्वनो आर हामबाय याफारो आनि अ राज्यनि যারা आनि बागै विभिन्न समय आनो लगे रेखा তিনি दिल्ली सांबादिक सम्मेलन बिसिंग चीनी बुमुं घोषणा खाइजागो सामुं तो जों अनेक आगे सिमनो जों जांगि रेखा जों त्रिपुरा राज्यनि जे दुईटा आसन दंमानि दुईटा आसनाव जों विपुल भोट बाय जों जितनाय आवासिनी आसन Lok Sabha chongmari sikang salka asu thani bage chongmari basnani mung saklai rakha abu bai patalame ungnai no phia kebo dol 100% sawiri maya buto kaplai ungnai hnai phia BJP dol ni chongmari basnani bage chongjak boroni mung ngorogei bisingo hunu hanai kok salai tongkha Hasteo jisa thungkrung dol phano hapango phanini sikang bot ayumuni kok ungkha jing hapango phage tiprasun hamgone bage samung tangnai phia hapango phamen ulo pogo thangun to kok rumaro Abo haikulu tiprasa ma phemlog tongo chongmani bage bot binai rok hapang bai phemlog jangmani kase yakumusini srang chati kobro koktuma channel lok khobjaka khoi hangkor tula shikor arti blog o khobjak sukya kamni moni nalani nukho begra nukhuni hamjak moni mala deburma sajak khoraksa tei sajala khorno ni tuino saikoi nukhung pusi tongjawa thanai bisi kolog romoi o birimani bese sajala khoraksa ojit deburma bisi noichi chini umor kaza kongmaya yakunyak manya Sadani bagi buma thani hapangni thanibo wari wai patani bagi komurka hasi hapangni haba nogo phia hapang bai khunju kaji gane bagi tapsak jorate oje deburma hapangni bekhakte mungsa shep sab mania hapang bai khunju kaji ga angai pathego kok thumni bisingtei bini biri mane kok sawi khana rakha mani mala tin basoro ungkha sajong ma satongo 40 বছর 냥 부인이 후보 탄거 짜고 동자부터 만요 아니 요때 양체스다 칼니시 오 안고로고 탄가 번세보 탄가 이게 아다가 강연이 힘의 우연 공부니 뭐라고 보나 하가 이게 비니 도게 뭐로 거래 힘너이 닥터니 사티페게로 거래 힘너이 이 셈마 양고에 이 사랑 내 비야고 뭐 거의 체제 뒤중만노 떨카모 좀뭐 응고 우수사로 옹카나 호스피탈 드라마니 너 비니 앞으로 니행고로 가고서 정말 참매겠다 대담 가영 혼란이 기자 아마 매부스타 가요이 칼육작 하고 칼육작디
Bata tata pano mada mano angbo buri randi borok tam khai channa ba. Tangai hapang tai tabuni bisa kajak hapang panda tai luku thum panda o kashe kwang mamang shawo hasine bigra khangra luku ro chuba kha hake bobahai hamkani samung tangai moni mala nukhuni yakar jakha obahanya sungai tongkha amchini borok Tungkring tumu awi mungu nugyawo tabo mantri okra Biplop Kumar Deb no tong kathar awi mungu shan nukshiwo tamne hanba bodisi mutai nogo fana thangde mantro porwe risa mungbai baksha sakolman nukjaka thangnai bisi sawo hasine mantri okra Hare Krishna risa mungkhana sakolna hamjago tai logi tongo kathar jorani sonnasi rok obahai nugoi Android mobile bai mangpre te sandane ya kaliya bini photographer te post te huntirna to khichimere photo obahai krishna susok Tripura hasya simnu nukjago pale thumono rogai Agartala Shiv Mandiro logi tongo ML Ashish Kumar Saha hasine beka shikla je pro shebak manane khaka we bini thani thango afro bini jora kroi te mutai nogo thangi hasine hamkani samung tangi tongo digital jogni mantri okra hapang samai tangmani ulo joranjito dorbar khaikya talakisa romoi tabok abo muthagi rijaka te mutai nogo se mantri okra na nukshiwo দুনিয়া কার দিকে তাকিয়ে আছে ভারতের সভ্যতার দিকে তাকিয়ে আছে সব সমাজবাদ ভুলে গেছে পুঁজিবাদ ভুলে গেছে ব্যক্তিবাদ ভুলে গেছে এখন যদি কোনো বাদ সেটা হচ্ছে ভারতবাদ চলছে পুরো দুনিয়ার মধ্যে আর সেটা যারা ধরে রেখেছেন আমি তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে প্রণাম জানাই শ্রদ্ধা জানাই যে আপনারা পুরো দুনিয়াতে সেটাকে ধরে রেখেছেন এবং আগামী দিনগুলিতে ভারতের যে ভারতবর্ষকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ বানানোর স্বপ্ন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন সেই স্বপ্নকে আপনারা এই সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরো করবেন সবাইকে অনেক Agartala mot jomini chonotala o hor nange ba shakal sanam phalno khambi thangka hor namon nogi amchani borok logo logi no hor bothanai birendio no ringkha phia borok phai sokbai sane sakanon joto khamui thapla chawi thangbai kya patimono tui phalnok phangsaka na hujan na bagi tiga semua lah anto sono dah no lagi tu sono apa posisi jodoh no ada sono apa amar tu kalau nak cycle pasal juan sampai bangkit tiga tiga macam pada kita kamu lu dengar tahu hujan nami makin musuh oh ni kalau albo tu tahu dari dah kita ujian malu kami goreng cucu dikira goreng cucu dikira bari kan o hor nangmani ungkulugo musasu da ko khuja tong hune police nai rutno ongkhorjak amtani borok obuno sogna musungino sogna rok sokna hune wansurai tongkha